салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз ман хостам ки ба шумо як мастер класс нишон диҳам, яъне шинондани дарахт. чӣ хел бояд қоидавӣ шинонда шавад ки шумо аз вай дарахт фоида бине, вай дарахт аз шумо миннатдор шаваду яксола дарахтатон дусола шавад, дусолааш чорсола шавад. мана дар дасти ман ин чӣ хеле ки мешинонем дилхоҳ дарахтро, чӣ хеле ки ҳозир ман нишон метиҳам, дилхоҳ дарахтро нишон диҳад, ҳама хел авҷи нағз мекунад. ман ҳозир дар намуди дарахти ангур нишон метиҳам, буттаи ангур. ин қаламча буд, ана ҳамин қадаракак. ман ҳамин қаламчаи береша шинондам. ин қаламчаҳои кишмиши американцӣ гуфтаги қимати заҳр харидам овардаги будам. ин ҳава мана бинед ки ин қаламчаи ман дар як сол чӣ хел реша дод, чӣ хел бақувват реша дод. сабабаш чӣ? Сабабаш он ки ҳамин қаламча ман нағз ниё кардам, хоб ниё кардам, озуқа додам, дору додам, оби нағз додам ва ҳозир инам мешинонем ба ҷои доимӣ. ва барои ин мо қаламчаро бояд тайёр кунем. мо қаламчаро мегирем, қисми хоқи болаша бурида мепартоем. барои ман ки инҷа чойлов мекунам, як буғум дар кор ки боло бурад, лекин мо барои запас 4 буғум мемонем, мешинонем ва вақте ки ҳамин 4 буғум ки калон шуд, дуташа шикаста мепартом, дуташа калон мекунам ва дар солҳои оянда бо як дигашам мешиканам, мепартом, бурида мепартом. мана бинед, ман ҳаминҷа 1 2 3 4 буғум ман мемонам. 1 2 3 4 буғум мондам. чӣ хел решаи бақувват. ва барои пеш аз он ки мо ангурро шинонем, мо чуқурии ангур шинондия тайёр мекунем. 80 гирдашу 80 чуқуриша кандам ва 20 сантиметр ман пору рехтам. мана бине, ана ҳамҷа поруа, поруи мол, поруи гов, поруи соли гузашта. ва барое ки ин реша болои ӯ пору ҳозир хоб нарава, барое ки сӯзонданаш мумкин, мо бо 20 сантиметри дига болои пору хок мепартоем. ин хок аз се қисми иборат аст. хоке ки ҳозир мо мепартоем. ҳозир якче фаромӯш кардам. ангур нағз мебинад микроэлементҳоро, аз он ҷумла кали. мо дору намепартоем, инҷа хокистар мепартоем. ан ҳамин хокистари сӯзондагии дарахта. ҳеҷ вақт кумур напартоед ки ҳама ҷазир мекунед. мо инҷа бо хокистарам мепартоем. бас ана аз болош хок мепартоем. хока чӣ хел қайд кардам? 3 қисм аст. хоки рӯи замин, як бели ҳамин рӯи ҳамин замина гирифта омодагӣ будам, бо аз порӯи кӯҳнаи ҳайвона хуш кардем гова ва боз порӯи аз хазон порӯ кардагӣ будам, растанӣ ана аз сиёҳ. дар дуруни яшик ман гирифта порӯ кардагӣ будам ку ҳавай хок шуд. мана вая мо истифода мебарем. бо 20 сантиметр зиёдтар ҳамин хока мепартоем мо. мана ин тайёр шуд. мана ин ангура мо мемонем ҳаминҷа. мо ин ангура оянда бо қади ҳамин қади бардоштанӣ, барои аввал ман пешаки сутума мондам, қади сутум қади бардоштанӣ ва ҳамин хел мемонем ангура ниҳолро. хок парто. барои чӣ мо таги ҳамин фаромӯш кардам гӯям, оҷо парто. барои чӣ мо аввал таги ҳамин решада 20 сантиметр пору партотем? барои он ки
شما دیگر تگ درختونده تگ ریشه پارو یک عمر پرتوفته نمیتونه. برای اول پیشکی پرتوفته مونده که این درخت شما 3-4 سال باید غذا استفاده میبره. همین زمینی که ما کردیم 3-4 سال ما دیگر غذا نتیم میشود. غذا اینا ما علاقه تامین کردیم 3-4 سال غذایش رو. و خدا خواهد آینده این درخت ما ممکن در یک سال 3 متر دویده رود. این حال قلمچه بود 1.5 متر دویده است که بیریشه بود. این اگر خود من ریشه دار شنودم این ممکن 3 متر می رود، نمیدونم زیاد می رود. این زمینش رو ما به نهایت سرغذای نقص کردیم. در آخر ما کانتر بقینی رو سو میزنیم که همه خاکش جو شود در حال بقیناش. و بعد چیکار میکنیم؟ آب میریزیم. آب ریزیم. ما باید رو از آب سر کنیم. قید کردم اکسرم که امروز 28 نوامبر سال 2020 است. درخت ها علاقه یک دو مرتبه خنکری گذرانده علاقه خودشان رو گرفتن و شنوندن درخت حاضر بی‌ملال است. من همو آب ریختیم. یا باز تعمیش شد با آب میریزیم و زمین رو از آب سر میکنیم. خدا خواهد نصیب باشد باز من تابستان بهار و تابستان باز نشو نمای همین درخت رو بنوار گرفته به شما پیشنهاد میکنم. با شما من اسکندر و گروه انگور و باغ بودم. اگر خواهید که نوارهای مرا دائم تماشا کرده استید با گروه انگور و باغ آبونه شوید و در آینده من بسیار نوارها بنوار گرفته بسیار کارهای انگور پروری رو و دیگر چیز درخت و سیتروس و لیمون پروری رو بنوار گرفته بپرتایم و شما تماشا میکنید. حاضر همین زمین قاق شود من رفته توکا میبرم و چخیل توکا باغ من میبرم به شما نشان میتیم و چخیل در توک از تیرمو زیرش بخینش پارو میپرتاید پوبل میکنید و هم نشان میتیم. حاضر من نشان دادن شنوندن درخت رو به شما نشان دادم. اگر شما همین خیلی نشان درختاتون رو شنونید خدا خواهد از او درخت بهره میگیرید، برکه مییابید. در امان خدا باشید.